बसा दही टिके खाईदेले रे बाबू अंशुघात हब दूर। एटा तो मेन कथा। काल जम साजी आसिला रे बाबू मुंडल झाड़ बुहा खरा खरा संगे बाबू लड़ई करुची दही बुंदी दही बड़ी कहला तोर गोटे दुना छोट दुना को किणिक मु 10 टंकार मोर 100टा पिला को 10टा पिला को बांटी देली किंतु गोटे आइसक्रीम छाची कर भाई बांटी दे पारि बाबू रे तोर जिनसटे भल है मु कहू ना माँ तमें से भाव मुझे जन के विरोध में कहीं जी। नमस्कार मु रवि कुमार आपण मानक रवि कुमार एंटी रे बहुत बहुत स्वागत। आज आम सहित एमती एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मिसी कि जोड़ी होती जे कि जड़े ओडिशार कलाकार संगीतकार एवं प्रवचनवादी खरा ताती रे गाँ गाँ बुली दही बुंदी बिक्री करुवा जड़े साधारण व्यक्ति किंतु तांकर स्वर शुणिले लोके अटकी जाती दिन में परिश्रम एवं राति रे वचन प्रवचन एवं संगीतकार शुणाती ये होचंती आम ओडिशार असली कलाकार। गत 7 वर्ष धरी गाँ गाँ बुलुंट एवं दही बुंदिया बिक्री करुँच हाथ में दही बुंदी हृदय संगीत एवं मुहरे भगवान ना संघर्षर यही कहानी शुणिले हृदय को छुई जाए। आजिकाली लोक मैंने भाइराल होगापाई भिड करुँच किंतु यही लोक कैमेरा बिना ही हजार हजार लोकों हृदय को जीति सारी पेट पाई दही बुंदी बिकुंट किंतु आत्मा पाई गाउछंती भजन। जीवन में जेते दुख आसु संगीत और भगवान को केवे छाड़ी नाहंती। आज आम सह अच्छा एमती जड़े मनीष जी दिन सारा खरार बुली दही बुंदी बिक्री करती आउ समय मिले लोकों को शुणाती गीत भजन और जीवनर सत्य कथा। सबु कलाकार स्टेज उपर जन्म नियंती नहीं किछि कलाकार गाँर धूली खरा और संघर्ष बाहरी थांती। तो चलतु देखा करवा से असली कलाकार सहित जे कि लाइफ रे एते स्ट्रगल करुछंदी फिर भी लाइफ रे हार मानु नांती। तो चलतु तांको लाइफ रो कहानी को बंधुगण। तो फाइनली आम सहित से व्यक्ति जनक जोड़ी होती दही बुंदी वाला आज आम सहित जोड़ी होती आउ तांको सहित आमे किछि आलोचना करबा तांको लाइफ रे केमिति कोन चलीथिला आउ एबे केमिति कोन चालुची ता विषय रे आज आमे आलोचना करबा। आपनकर परिचय टिके मोर परिचय ला मु जणे तळापाती गाँव रो साधारण मनीष मोर ना हला पांडव महाकोड़ पोस्ट ऑफिस असना थाना विषय जिला मयूरभंज। तो आपण को आज किसी क्वेश्चन पत्र करी तार टिके भल भाव में आंसर देवे। आपण कहबे आपण को पिलादिन केमिति थिला? मोर पिलादिन बहुत सच्चटमय थिला। मो लोक मानकर सेवा मध्य करुଥିଲି आ विभिन्न कला मध्य मोर परिवेशन करुଥିଲି एमती कि यात्रा जगत रे मु भी अभिनय करिछि 12टा स्टेज जे कि खड़नायक बहुत दूर दूरांतर आसी मते मोर अभिनय को सामान्य उपभोग कर। आपण एमती आगु कोन काम करुଥିଲେ? एई दुकान रे मु बसिकरी विभिन्न प्रकार व्यापार करुछि। मझिरा मोर जामबिला चकरे दुकान थिला तापरे से दुकान तो बंद करी गाँ गाँ बुली माने सचेतन माध्यम रे मु व्यापार करुछि। ए जे आपण दही बुंदी बिक्री करबा आरंभ कले एटा आपण केबेरु आरंभ करछंती? देखंतु एटा मोर विशेष करी मु कहूछि मु प्रथमे बड़ बड़ गाई दुईटा कली तापर चिंता कली जे क्षीर तो बिक्री हेले भी पैसा मिले ना तेणु लोक सेवार किसी मु लगेबी तापर किसी भी मते पैसा मिलबो केमती मु लगेबी ना मु दही करी बुंदी सहित बिकिबी ताको बिकि ना गाँ गाँ बिकबी छुआ मैंने खाइबे तांकर पेट ठंडा रहिबो से माने सुस्थ मत रहिबे। आउ एटा होछि आज्ञा पुराणर जिनस जे कि तामाने एटा होछि श्रीकृष्णकर भी खाद्य ए दही को श्रीकृष्ण मध्य चरै करी खाउतले। तापरे जेते बेले करुणा हैला सेते बेले मोर दही प्रचुर घरे मु चिंता कली ये दही तो बहुत हैला हेले मु दही बिक्री करबी केमती बाहर को नेले दही बिकले पुलिस रो माड तेणु मु चिंतार सहित आए एई समय रे जगन्नाथ बलभद्र आउ माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आज मत स्वप्न माध्यम से समय रे स्वप्न माध्यम मो कबाट बाड़ेले एवं कहले माँ आमको दही दियो तांकर देहर पूरा झाड़ गम गम मो निदर भांगी उठला मोर भांगीगला निद। तापर मु चिंता कली ये जो ठाकुर मत दही मागिले हेले कौन करा जीवो मोर स्त्री को मु उठेली उठेला पर कहली जे ठाकुर आज आसते दही खुजंती तापर मोर स्त्री गाधई करी कंसा थाड़ी रे ठाकुर को ऊपर को टेकी देले। तापर मु चिंता कली ये जिनसटा किसी तार गोटे प्रतिक्रिया होइतबो ए कोरोना विषय रे। तापर मु सोई गले आरो दिन गाँव रे मु कहली बाबू तमे टिके दही खाई दियो बहुत लोक हसिले हसला पर कहले जे कोरोना तो ठंडा जिनस हेले फिर हमको ठंडा खोई मारिदेबू ना तो ना एटा तो मु मारिबा कथा मु स्वप्न माध्यम मत आज मो घरे ठाकुर दही खाई तेणु मु टिके किसी परिवर्तन होली आपण मानकु कहूछि। तापर किसी लोक खाइले किसी लोक टिके संदेह रहिले। तापर आरो दिन पेपर रे संवाद पेपर आज्ञा बाहला जे कोरोना पाई देसी औषध हैला कंचा हळदी एवं दही सेही दिन ठरो मु एई दही बिक्री आरंभ छाड़ी देबी बोली ना एटा मु छाड़ी पारिबे ना कि पाइना ये जिनस ये जो छोट छोट छुआ मैंने खाई बहुत माने
ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି କି ପାଇଁ ନା ଏ ଦହି ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ତାପରେ ଅଂଶୁଘାତର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏଇ ଦହିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ। ଏ ଦହି ଖାଇଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପେଟରେ ରହୁଛି, ତାପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମେନ୍ ହେଲା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ମଣିଷର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏ ଜଳଟା ଯଦି ଆମେ ପେଟ ଭିତରେ ଦେହ ଭିତରେ ରହିବା ତାର ଜୀବନଟା ସୁସ୍ଥମୟ ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ କେବଳ ଦହି ବୁନ୍ଦି ବିକ୍ରି କରନ୍ତିନି, ତା ସହିତ ଏମିତି କଳାକାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଳାକାର ଜାନି ଉପରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ସେଇ କଳାକାର ଜାନି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ ତାର ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଲୋଚନା। ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦହି ବୁନ୍ଦି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, এই যে গীত গাইবাটা আপনার কেবেরু আরম্ভ করেছেন? মোর তো এটা 7 বর্ষ হেলা। তারপরে এই গীতটা মোর স্বপ্ন মাধ্যমে আসে, দ্বিপদ পদে এমতি আসে, মু খাতারে লিখি দিয়ে রাতে 9:30 কিংবা 3টা ভিতরে গীতটি মতে ঠাকুর মতো এই গীতটা দিয়ন্তি, তাকে মু সেটিং করি কৌশি গোটে দুঃখময় কিংবা আত্মভেরি স্বরকু নেই লোকମାନଙ୍କ আগে মু এই গানটি। আপনার গীত গাঁতি গাঁ গাঁ বুলিকি, তো এর প্রেরণা কি এর উৎসাহ আপনার কোঠু পাঁতি? দেখুন মু গীতটা গাইলা পরে লোক মানে খাউলে মধ্যে সেমানে ভাত ছাড়িকি মো পাখকু পড়ে আসতে, তাপরে সেমানে ফের রিপিট করতে যে বাবু আউ থরে টিকে গীতটা হোক। তাপরে মোর ব্যাপার ন দেখি যেহেতু সে অনুরোধ করেছি মো পাখু তাকে ফের রিপিট করে, রিপিট কলা মানে সেমানে যা হোক মতে কিছুটা মানে কিଏ পকেটে 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଖୁସିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଦେଇ ବି ସେମାନେ ଗୀତଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଶାନ୍ତି କରିକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଫେର ଆର ଦିନ ଗଲେ ବି ସେଇଭଳିଆ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଭାତ ଖାଉଥିଲେ କି ଗାଧୋଉଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୀତଟାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାହା ହଉ ଗୀତଟା ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ତାମାନେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ସେ କିଣି ନେଇଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୀତଟା ଅଛି ତାକୁ ମର୍ମାହିତ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ମର୍ମାହିତ। ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦହି ବୁନ୍ଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଦହି ବୁନ୍ଦିବାଲା ଲୋକଟି ଆସିଛି, ହଁ ଆଜି ଦହି ବୁନ୍ଦିବାଲାଟି ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା କି ଗୀତଟିଏ ତାଙ୍କୁ ରୋକିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଗୀତ ଦୁଇଟା ଶୁଣିବା, ଏମିତି କେବେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ, ସାଂସାରିକ ଯେଉଁଟାକି ପୁରାଣକୁ ମାନେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପୁରାଣର ଜିନିଷଟା କେମିତି ସେମାନେ ପୁରାଣକୁ ଫେରିଲେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ପୁରାଣର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରାଣର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ପୁରାଣ। ପ୍ରଥମେ ପୁରାଣ, ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗଟାକୁ ତାମାନେ ଭାଗ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ମାନେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୁରାଣ। ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବାବୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ପୁଅ ମୂର୍ଖ ପୁଅ ଦରକାର ନା ଗୋଟିଏ ଗୁଣୀ ପୁଅ ଦରକାର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁଣୀ ପୁଅ ହେଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ତମେ ତ ସବୁ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ, କେମିତି ନା ବରମେକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ନଚ ସତନ୍ନପି ମୂର୍ଖ ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ବୀଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଯେ ବରମେକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ 1000ଟା ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ 1000 ତାରା ଆଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଣୀପୁତ୍ର ହିଁ ଆଲୋକମୟ କଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି 100ଟା କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂସା ବାସନର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ହଁ କହିଛନ୍ତି କି ପାଇଁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ପୁଅ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଆପଣ 100ଟା ରଖିଲେ ସେଇଠାରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ବେମାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣୀପୁତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଂସା ବାସନ, ସେଇଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ, ସବୁ ମାନେ ପିଇବେ, ଏସବୁ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟର ବେମାର କି ଯେତେ ରୋଗ ଥିବ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣୀପୁଅ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଂସା ବାସନଟାକୁ ଗୁଣୀପୁତ୍ର ଆକାରରେ ଗୋଟି ହେଲେ ବି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଦାମ ପଡ଼ିଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁ 4 8 2 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କଂସା ପିତ୍ତଳ ଏ ଜିନିଷରେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁସ୍ଥମୟ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ କଂସା ଛାଡ଼ିକି ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କଂସା ଥାଳି ବେଲା ଆଜିକାଲି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉନି, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିଲ୍ର
गिलास थाड़ी प्लेट सबकि स्टील बनाई जिनस ही खाऊँ तो यहाँ आपंकर बहुत बढ़िया संदेश देले जे आजिकल जुगरे जिते लोक भी अच्छा प्रायतः से स्टील यूज करूँ कंसा यूज करेंगे तो तांको शरीर भी भल रही आप थरे थरे प्रवचन दियंती ए प्रवचन देवाटा आप केबेरु सेमती आरंभ करिसेंती केबेरु कहले देखंतु आज्ञा ए जिनसटा मते झियो बहु समस्ते कहले गाँव अटके किसी ए विषय टिके प्रवचन दियो तापर आम एकत्रित होकर शुणु तापर ठाकुर दयारू एमती प्रवचनटा मोर आपे आसे तेणु माँ ए दुनिया रे माँ हूँ बड़ ठाकुर ठारू माँ ही बड़ तेणु से जिनसटा मु प्रवचन देछि केवल मंदिर रे शिव मंदिर रे केमती देछि आज्ञा जे महादीप आउ माँ महादीपर अर्थ कौन आउ माँ किए ये जिनसटा मु प्रवचन देला परे माँ ऊपर जो आश्वासन कि भरसा थिला जे आमे ए जिनसटा आज नुआ शुणु पाला बाला भी ए कथा कही नथिले तेणु जेते बेले माँ आउ महादीप विषय मु एई आखपाख शिव मंदिर मु प्रवचन देली एवं सावित्री अनुसया एवं तपई मानकर उदाहरण लेकिन जो माँ मानकर जिनसटा को मुझे उपस्थापन कली माँ मान तेणु मत कर ताड़ी देकर से बहुत उत्साहित कले तापर मोर भी से ठाकुर दयारू माँ मानकर स्टेजटा को मुझे बहुत उच्च रखीदे आसंता वर्ष भी फेर मोर बहुत शिव मंदिर को कलेची ए वर्ष कहते ये जो छतुआ संक्रांति हाँ एगुड़े हो पार ना मोर केवल शिव मंदिर जो थी महादीप माँ मैंने दीप जलि से ही प्रवचनटा मोर 3 घंटा कि 4 घंटा हे तेणु मोर आसंता वर्ष को प्राय 6-7टा शिव मंदिर में मु प्रवचन देवार आशा रखी मत से लोक मैंने कही आजिकल जो नुआ पीढ़ी मैंने अच्छा से नुआ पीढ़ी को आप कौन संदेश देवाई चाहती हाँ मुझे यहाँ पूरापूरी संदेश देवाक चाहूँगी कि कहूँ देखु पुराण नीति को छाड़ी जो आधुनिक मध्यम पिला माने जाउछंती गोटे है मु उदाहरण दूसरी आज बहुत पिला हेलमेट भितर मोटरसाइकेल हेलमेट भितर मोबाइल टाक रखी मोटरसाइकेल रे जाउछंती अन्य मनुष्क है आधुनिक तांकर अन्य मनुष्क माने कथा उपर किंतु आग आड़ू गाड़ी आसूची कि न आसूची से माने देखा देखी करते नहीं आउ जाइकर सांगे सांग एक्सीडेंट होती यही भितर हाराहारी 50-60 भितर यही रोड रे एक्सीडेंट होती कि ना ये हूँ आधुनिक खाद्यर ताने उत्तेजना किंतु पुराण खाद्यटा को जदि से ग्रहण करते करेंगे से चिंताधारा टिके माने खूब भल मंद चिंताधारा आसो से सचेतन हो किंतु खाद्य उपर ही ब्रेनटा को मनीषर तैयारी करे खाद्य जिते माने भल जिनस खाइबे ब्रेनटा भी सेते भल किंतु आधुनिक जिनस देखो तो आज्ञा ये जो गुटका सफल फफल ये जो मद फद खाइले माइंडटा को टेंशन करे से भल मंद किसी विचार कर पारती ना किंतु देखो फल मूल दूध दही ये सब खाइले जाऊ से भल चिंता करी टिके आगु चलबे हे आगु चलला माने कि तांकर सुपथ हो कुपथ हम ना तापर जो तांकर आयुषटा ये जो रही भगवान लिखिं आयुष तार 60 हो 70 जहाँ लिखिं सी पुराण खाद्यटा खाइले से बराबर सेम रखीदेव आधुनिक खाद्यटा को जदि से ग्रहण खाईदे से आयुषटा पूरा कमिज आज्ञा केतबेले कि हम तेणु कहीहब ना तेणु से कहूँ यही आधुनिक जिनस को वर्जन कर पुराण नीति को अवश्य आप माने साग सीझा खाइबे कि सीझा जिनस खाइबे से दुख ना किंतु ये तो मोर गीत माध्यम अच्छी किंतु यही जो आधुनिक जिनसटा को वर्जन करी यही पुराण नीति खाद्य खातु भल बुद्धि हम आपण मैंने सुपथरे जी आपण आयुषटा सेम को सेम रही कमबार ना कि बढ़वार ना आ शरीर भी स्वस्थ ही रही आ गोटे कथा आपन जे प्रवचन दियंती भगवान आ कर्म मध्य कौन संपर्क अच्छी बोली आप भावती देखो भगवान तो बड़ जिनस ना गोटे जिनस है जे कथार अच्छी जे पांचे पर मंद ता मंद पांचंती गोविंद आ पर निंदा आ पर चर्चा ये सदाय दुखी माने जे पर निंदा आ पर चर्चा करे तार दुखटा सबुदिन रही जाए किंतु कर्म ही निजर कर्म ही भगवान माने केमती आपन जदि कर्म करुथबे तार निहाती फल पाइबे आपन ए कर्मटा कले भूल ठीक निजे बुझी पारबे किंतु शुणा कथार भूल ठीक हो पारबे किंतु एटा होची प्रैक्टिकल जिनस कर्मटा आपन जदि निज को निजे जो जिनसटा तैयारीबे सेटा भूल ठीक बुझी पारबे तापर कर्म कहला परे कर्म कला परे आपन से जिनसटा सक्सेस हेबे कारण से जिनसटा आपनकर माइनस हेबो नै किंतु पर कथा आ पर आलोचना करले से आपनकर काम किछि हेबो नै आज्ञा पूरा माइनस रे पड़ेबो आपनकर छुआ पिला भकर रहि जेबे किछि चारणा पैसा की किछि हेबो नाही तेणु से पर कथा नंदा पर चर्चा रे आपन पड़ी पड़ी आपनकर टाइमटा को लॉस कले तेणु होची कर्मटा ही भगवान कर्म कर चलले आज्ञा घटे घटे नारायण
आपण मैंने जदि लोक को भल भाव माने सम्मान देवे तापर से लोक आपण को बहुत भल पाइब किंतु से माने मध्य आपण गोटे भरसा रखिए सेटा हूँ भगवान। तेणु घटे घटे नारायण आपंकर जो आशीर्वाद सेटा आपंकर निहाती काम कर तांकर जो आत्माटा शांति पाइला आपण द्वारा तांकर भी आत्मा आपण गोटे शांति पाइला। तेणु तांकर आशा थी जे ए पिला खंड कि ए लोक खंड जाऊ सी भलरे तार दिनटी कटू सी भल बुद्धि दौची किंता भल कर्म पठ रास्ता देखौची। तेणु भगवान ताको समंगल बहुत लोक कहती से कथाटा ही भगवान उपदेश इज सर्विस टू गॉड God। मनीष सेवा ही भगवान सेवा। एमती आपण जीवन में केवे संघर्ष दिन आसी कि आज आम घरे ये नाई से नहीं कि मु ए सब केमिति कौन पाई करूची आगु सेमती कौन करिवार अछि ना आसले भी तो सेगुड़ा मोर किसी मन हुए ना कारण मु सब तो कर्ममय जीवन मोर सब बड़े मु कर्म करे तापर कर्म जहाँ माने एमती तो देखो तो आज्ञा दुख सुख बहुत अच्छी तो कर्मटा को मु ये जो मोर प्रैक्टिकल जिनस मु जो कर्म करुँची मोर भूल हुए ना तापर मो सेमती तो बहुत काम करी कर्म मन दुख तो दुख हुए टिके किंतु दुख कले कि सुख भी है कि ना काम कले भी दुख अच्छी काम न कले भी दुख अच्छे। तेणु मु कर्म तेणु मु जेते संपत्ति अर्जिले भी मु तो एगुड़ा नहीं जीविनी किंतु ये जो नाटा मोर रु लोकसेवा जो करुँची यहीटा मोर बहुत माने उच्च कोटि को मत आगे नहीं कारण ये जो मत प्रशंसा आज दहीवाला कहते मोर नाटा अन्य जहाँ भी हो पांडव महाकुड़ी किंतु छोट छुआटू बड़ पर्यंत यही दहीवाला आसीगला मत आज्ञा बहुत भल लगे मत दहीवाला कहले तेणु बहुत भल लगे। तेणु से कर्म करके चली जो गोटे छुआ कही दूसरी दहीवाला आसीगला छुआ दौड़ी आसी माँ दौड़ी आसी एकत्रित हो समस्ते से भजन कर यहाँ हूँ से श्रीकृष्ण जिनस यही कर्म ये जो कर्म करवा द्वारा ये जो मुझे दही बुंदिया बिकवा द्वारा माने मोर बहुत लोक परिचय मु जिला ठारू गाँ ठार मत फेर डाकुंट ब्लॉक स्तरीय किंतु मोर ब्लॉक रे मु सारी पारना कि छुआ मैंने अभ्यास होती ए खरारे टिके दही टी खाईदे से बहुत शांति रोचंती माँ मैंने खाई दौरान किंतु यहाँ भल जिनस किंतु आइसक्रीम ठार बहुत भल जिनस एमती कहते मुझे से आपण मानकर निर्भर करे जिनस मुझे कहीं कथा कहबी तेणु ये जिनसटा को से बहुत खाईकरी मैंने परिवर्तन टी होती तेणु मुझे कर्मटा को छाड़े ना ये कर्म करवा द्वारा मु बहुत लोक आशीर्वाद पाई सांत्वना पाई मोटे बहुत जन मोर बहुत लोक मत दही बोलिया डाकुन दहीवाला बोली डाकुन यहाँ मत बहुत खुशी लगे तेणु मुझे कर्म कर चली था माने आपण एमती लोक मान बहुत सारा प्रेम स्नेह पाउछंती जहाँ फल आपको लगुनि जे मो जीवन में दुख ना कि संघर्ष ना सकाळु उठिले गाँ बुली दही बुंदी बिक्री करूछंती एमती आपन को केबे लागिनी कि मु ए कामटा छाड़ी देबी बोली कि ना ना मु जेते दिन बंची थी जदि ए तो भगवान मु तो कही पार्बिनी एटा हूँ भगवान लीला ही होती केवल भगवान नहीं मत जो कि जगन्नाथ सुभद्रा नहीं माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आ बलभद्र ये जिनसा जदि से मत रखिदे मोर बयस माने कि जदि भी मु आज गाड़ी आसुच्छी किसी नहले भी गोटे साइकेल नहीं जी जदि गाड़ी न चल पारे तापर लोक सेवाटा मोर एत भल लगे मत मुझे बहुत स्नेह करे लोक मान सहित एत मु मन मिसवा में भल भगवान को मत भल लगे ना कि ना लोक मान जो मु शुणुची कि सहित जो भल मंद शुणुची कि से जो मत आश्वासन दौरान हाँ तांको सांगे सांगे मो जिनस फलटा पाऊँगी जे बाबूरे दहीवाला रे हाँ छोट छुआ कहे सांगे सांगे भगवान मत आउ कहे कि तेणु छुआ मैंने कहते दहीवाला सेटा मोर जीवन में छाड़ी पारे ना से मुझे निहाती ताने पुराण खाद्यटा को पहुँचे बोली भावी आउ 10 वर्ष भितर जदि मो भगवान मत रखी दिखते ये तो ठाकुर दयारू ही यहाँ मोर होती केवल से जिनसा मत ये गीत भी देते तेणु मो लोकसेवार चली केवल से पुराण जिनस को ये जो छोट छोट छुआ मैंने एवं तो बड़ लोक मैंने आधुनिक पढ़ी ये जो छोट छोट छुआ मैंने बढ़ी चली से जमी मो पुराण को मुझे पहुँचेबी पुराण खाद्य को पहुँचेबी पुराण जिनस को पहुँचेबी पुराण सबकि चालीचलन को पहुँचेबी हेल्ले से जिनसटा को मु भावी तेणु ए कर्मटा मोर सबुदिन बंची रही आशा कर गाँ गाँ बुली संघर्ष करुँच दही बुंदी बिक्री करुँच यहाँ केवल एमती आपण परिवार चलैवाई बिक्री करुँच ना आगू सेमती किसी लक्ष्य अच्छे सेटा तो आज्ञा देखु सेमती किसी ये लाभप्रद नुह तो आम जो निजर गाई अच्छी से गुआ घी टे पाचु से किटा मिल जाऊँगी किंतु दही बिक्री कर जहाँ भी सक्सेस होती एमती तो गाड़ी भी पड़ोसी आज्ञा 150 टंका दुना जो रेट है आज्ञा पड़ो सेमती अच्छा सबू घरे
ତାମାନେ 10-12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିକିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପୋଷେ ମାନେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ, କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ 20 ଖାଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଛୁଆ କହୁଛି ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ତୁ ଯେତେ ବି ଦେ 10ରେ କର, 10ରେ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମନ କଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଦିନେ ଯାଉଛି ଛୁଆମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ମୋର ଦେଖିଲେ ବେଳେ ମୋର ତାମାନେ 20 ଟଙ୍କା ପାଇକି 15 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲି, ଛୁଆମାନେ ଦେଖି ରହିଲେ ମୋତେ, ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଦେଖି ରହିଲେ, ଆଉ କିଣିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାଆ ମାନେ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସି କହିଲି, ଆରେ ଛୁଆମାନେ ତ ଆଉ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, 15 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ହେଲେ ଆମର ହାତରୁ ବାଜୁ, ବରଞ୍ଚ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଫେର ଦହି ସରବତ ଟିକେ କଲୁ, ଯେଉଁ ଦହି ପାଣିଟା ବାହାରେ ସେଇ ପାଣିରେ ସରବତ କରିକି ଆମେ ଦନା ପଇସାଟା ବି କିଛି ଆଣିଲୁ ଚିନି। ଆଉ ଦହି ପାଣି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବନ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆପଣ ଦହି ପାଣିଟାକୁ ସେବନ କରିବେ ସରବତ ଆକାରରେ, ଯଦି ବି ଏସିଡ଼୍ ଥିବ ତାର ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭୟରେ ଏସିଡ଼୍ ଥିବ, ତାର ପାଇଁ ଏସିଡ଼୍ଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏସିଡ଼୍ ଭଲ କରୁଛି, ଦହି ସରବତଟା ଏସିଡ଼୍ ପୁରା ଭଲ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଖାଇ ନ ପାରିଲେ, ଆମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କଥା ହେଲୁ, କହିଲେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଆଶାରେ ତୁମକୁ ଦେଖି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଯଦି ବି ଆମର ବି 10 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ନ ହଉ, 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ କଲି, ତାପରେ ତ ଧାଁ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଘରୁ 50-100 10 ବି 20 ବି ଏମିତି 10 ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁଦିନ ନେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ, ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ସବୁଦିନ ଖାଇବେ ନାଇଁ, ସେମିତି ଦେଖି ଚାହିଁକରି ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 2 ଥର ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦରକାର ଡେଲି ଦହି ସରବତ ବି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଖାଇକରି ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କର୍ମମୟ ଭାବି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିବି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ତ ଆପଣ ସେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ? ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିପାରିବି, ଯଦି ଏଇ ଧରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କି ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ କଥୋପକଥନଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କି ଗୀତଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ସଚେତନ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ତ ମାଗି ଜାଣେ ନାହିଁ କାହାରିକୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାଗି ଜାଣେ ଯିବି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଯଦି ବି ସିଏ ସାଇନ୍ ନ କଲା ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜନସେବା କରୁଛି, ମୋର ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ, ତେଣୁ ସରକାର ଠାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ମୁଁ କ'ଣ ମରିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି କି? ଯଦି ବି ସରକାର ମୋତେ ଯଦି ବି କିଞ୍ଚିତ୍ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ସେବାରେ ହିଁ ଲଗେଇଦେବି। ଏଇଟା ମୋର ଶୁଣିଛି, କାହିଁକି କି ପାଇଁ ନା ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରୁ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକରି। ଯଦି ମୁଁ ଅର୍ଥ ନେବି କ'ଣ କରିବି, ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଦେବି, ଯଦି ମୋର ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଯଦି ସିଏ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲା, ମୋ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଣିକି? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ଏଇ ସେବା ସଂସ୍ଥାଟା ରଖିଦେବି, ତାହେଲେ ସରକାର ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ବଡ଼। ଆଉ ମୋର ନିଜର ହିସାବରେ ମୁଁ ମାଗିବି ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ନେଲେ ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଯିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିଦେବି 1,00,000-2 ଲକ୍ଷ, ଏସବୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଭଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଗାଁରେ କି ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ତ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ପଇସା ଯଦି ମୋ ପାଖେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିବି ଯେଉଁ ପିଲା ଉଠି ପାରୁନାହିଁ କି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, କାରଣ ସେ ଯେମିତି ମୋ ନାଁଟା ରଖିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ତାର ବାପା ଛାଡ଼ିକି ପଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋତେ କହେ ଯେ ସ୍କୁଲରୁ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ କରିଥାଏ, ତୋର ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସେ ଛୁଆ ଖଣ୍ଡ ଛେଳି କିମ୍ବା ଯଦି ବଳଦ ଚରାଉଥାଏ କି ଥାଏ ରାସ୍ତାରେ, ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଆଜି ପେନ୍ ନାହିଁ ଗো, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ପକେଟ୍ ଆଣିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ତା ବିକାଶ ନାୟକ, ସେ ନା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ନାୟକ ଭଳିଆ ତାର ବିକାଶ ବି ସେମିତି। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖାତା ବି କିଣି ଦେଇଛି, ପେନ୍ ବି ଦେଇଛି, ମୋ ହାତରୁ ଦେଇଛି। କି ମାନେ ମୋ ହାତରୁ କେତେ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ତାକୁ ଦେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ସେ ଆତ୍ମାର ବହୁତ ଖୁସି ଲେଖେ ପଢ଼େ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ 1 ନମ୍ବର ପିଲା, କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର ମୋର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲା, ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲେଖା କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କାଖେଇ କରି ମୁଁ ବହି ବୋଲିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ବିକାଶ ନାୟକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଠପଢ଼ା, ତାର ଲେଖା, ତାର କଥା ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏବେ ମନେ କରୁଛି, ସେ ବିକାଶ ନାୟକକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠିକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବ୍ରେନି ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ବିକଶିତ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ କେଉଁ ନାଁରେ ମନେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ତ ନାଁ ଥିଲା ପାଣ୍ଡ ମହାକୁଡ଼, ସେଇଟା ତ ପୁରୁଣା ନାଁ। ଏବେ ତ ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦହିବାଲା। ଛୋଟଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହିବାଲା, ଦହି ଗୀତ ଗାଉ ଟିକେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି କାନ୍ଦିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦହିବନ୍ଦି ଗୀତ ଗାଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଦେଲି, ସଚେତନ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଗୀତ, ମୋର ଗୀତଟା ଆଜ୍ଞା ମାଆ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। କେବଳ ମାଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଯେଉଁ ମାଆର ଶବ୍ଦ ନେଇକରି ମୁଁ କଲି, ତାକୁ ମୁଁ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲି ଯେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି କଥା ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଯଦି ମାଆ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଏ, ତାର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଧନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ମାଆ କହିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ, ଗୁଣବନ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀବନ୍ତ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଯେ କେଉଁ ହିସାବରେ ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦହିବାଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ଏଇସବୁ ନେଇକରି ମୋତେ ଆଜି ଦହିବାଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ପରିଚୟଟା ହେଲା ଦହିବାଲା। ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଦହିବାଲା। ତ ଆମେମାନେ ବି ୟାଙ୍କୁ ଦହିବାଲା ହିଁ କହିବା। ପକ୍କା ଘର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଉଦାକନା ବି ସେଇଟା ତ ଯିବା ବେଳେ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଉଦାକନା କ'ଣ ସବୁକି ମୁଣ୍ଡରେ କି ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଳେଇଥିବେ, ତା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦହି ସର୍ବତ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବି ଯେ ଦହି ସର୍ବତ ଖୋଇଥିଲେ କି ବି ଆପଣ ଖାଇଥିଲେ ବି କିଛି ହେବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ଶରୀରଟା ପୁରା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବ, ତୁମକୁ କିଏ ଦେବ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଯୁବକ ଦରକାର କି ମଣିଷ ଦରକାର, କି ବି ସେମିତି ଗୀତ ବି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ତ ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ଦହି ବନ୍ଦିଆ କି ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭାତ ଛାଡ଼ିକରି ଖାଉଥିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କିଏ ବାହାରିବେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେବେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦହି କରିବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସେ ହେଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ପରା ଚର କରି ଖାଉଥିଲେ ଦହିଟାକୁ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଜିନିଷ ଆମେ କି ପାଇଁ ଖାଇବା ନାହିଁ? ଆମେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେଟାକୁ ଦହି ବୋଲିକରି ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାରିଲେ ସବୁଦିନ ମାନେ କି ମାସ ସାରା ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପେଟଟାକୁ ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ଦହି ଖାଇଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଭାବ ହେଲେ ଏସିଡ଼୍ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦହିଟା ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ଭାବରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବ। ଆପଣ ବୋତଲ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କେବଳ ଦହି ସର୍ବତ ଟିକେ ପିଇଦେବେ ବାସ୍। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦହିରେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ନିହାତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ବାହାରୁଛି ଥମ୍ସ ଅପ୍, କୋକାକୋଲା, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ଇଏ ସବୁ ନ ଖାଇକି ଆପଣ ଯଦି ଦହି ସର୍ବତଟା ପିଇବେ, ଏସିଡ଼୍ କୋକାକୋଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଥମ୍ସ ଅପ୍ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଦହିଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ନେବ କି ଆର ଦିନ ବି ଦେଖି ନେବ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ କି ପାଇଁ ନା ସେ ତ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟା ମୁହଁଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ ଆଉ ପେଟଟାକୁ ନିହାତି ଗରମ କରେ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ପୁରାଣର ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଏ ତ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ୍, କୌଣସି ତରଳ ଜିନିଷ ଠିଆ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। এই যে স্প্রাইট ପିଲାମାନେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଯାଇକରି କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ତରଳ ଜିନିଷ ପିଇଲେ ଆପଣ ବସିକରି ପିଇବେ। এই ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପୁରାଣକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥମୟ ଜୀବନ ରହିବେ। ଆଉ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଦହିଟା ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ଦହି ସର୍ବତ ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ କାନ୍ଥରେ ବାଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନା, ଏଇ କନା ଛତା, ସେ ଉଦାକନା, ଇଏ ସବୁ ତ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ ଘରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ କୁଲର୍ ନାହିଁ, କୁଲର୍ ତ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଇଏ ସେ ଟାଣି ନେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ ପାଣି ବାହାରିବ ସେ ଟାଣି ନେଇଯାବ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଡିକି କରେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ଖାଇଥିବେ ନା, ଛୁଆ ତାକୁ ଯଦି ଖରାରେ ଶୋଇଥିବେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଦହିର ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଆଧୁନିକ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପୁରାଣର ଜିନିଷ ଆଧୁନିକ ଟକ୍କର ଦେଇକି ରଖିଯିବ, ସବୁ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଥମ୍ସ ଅପ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବ, ସେ କୋକାକୋଲାକୁ ବି ହଟେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଶରୀର ଜଣେ ଯଦି ସେବନ କଲା ଜାଣିଯିବ ତ ଦହିଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତ
तोर गोटे दुना छोट दुना को किणिक मु 10 टंकार मोर 100टा पिला को 10टा पिला को बांटी देली किंतु गोटे आइसक्रीम छेची कर भाई के बांटी दे पारि बाबूरे तोर जिनसटे भल है मु कहू ना माँ तुम से भाव मु जन के विरोध में कहीं जी आइसक्रीमटा तू जो छेची कर भांगी नहीं पार्लु कि खोई नहीं पार्लु मोर जिनटा को टिके टिके देदेलु छुआ मैंने दही टिके बाबू अल्प टिके दही जदि गोटे छुआ मान पाखे पड़े ये टिके ताहले भी सेतकी एते दही सहित एते टिके दहीर भी काम अच्छी मूल्य अच्छी आउ आपन 5टा एडकी बड़ स्प्राइट पीदेवे किंतु मोर दही टिके पानी रे मिसई कर जदि फेंटिकी पीदेवे ना से स्प्राइट कौन से टिके बुंदिए दही रे भी आपनकर बहुत धैर्य शक्तिर माने गुट्टा दिन खराटा को से हटे फाइनाली बंधुगण आपण मैंने देखिले शुणिले यही व्यक्ति जनक यही दही वाला यही दही बुंदी बिक्री करुवा लोकटी लोक मान केते बढ़िया हिसाब रे कि पौराणिक कथा को नहीं कि दही बुंदी को नहीं कि लोक केते बढ़िया आकार रे बुझेले आ सहित अंशुघात विषय में लोक सचेतन करैले कि केमिति कौन करेंगे दिन बेले बाहर न बुलिकी जदि अति भी जरूरी होछि तांकर तो से माने केमिति कौन करेंगे कौन नहीं कि बाहर को जीवे जेमति कि नॉर्मली जानिथिबे जदि निहाती काम पड़ जाउछि तो आपण माने छता कि मुंडरे अदा गामुछा जदि चश्मा थो चश्मा नहीं कि जीवे ता सहित जदि आपण माने घरे देसी दही घरे होछि कि रही कि आपण गाँ साहि रे मिलुछि तो आपण निहाती भाव में दही खातु कि दहीर सेवन करूँ ताहले आपण शरीर भी बहुत भल रहिबो तो यही वीडियो मु आपण मानकु बस एतकी कहूँ आ जदि वीडियोटी टिके भी भल लगी तो आपण मानकु तो निहाती भाव वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल को सब्सक्राइब मध्य करूँ मामा बोले कहते मुख जेले माँ को पाइले नहीं भाई भाई बोले कहते मुड़ा केले मोड़ा को सुनिले नहीं दुखीरा दुख को दूर करे बार धन मोर जमा नहीं मानव को दिय मानव व्यवहार लड़ा मोर किछि नहीं माँ मोर सिना जन्म देइछि करम तो देई नहीं मानव को सेवा करिबार धन मन देई अछि मुई संसार भीतर घर करिथिले पथर पड़िले सही माँ बापांकर आशीर्वाद बिना अन्य गति मोर नहीं धर्मर निकीति धरिले सावित्री अनुसया हेले भारी अन्याय को छाड़ी न्याय देइथिला छट झिया से तो बोई पौष मासरे खाइब दही माघ मासे नुआ खई चैत्र मासरे लिंब पिता खाई सुस्थ रहिथिब भाई पुराण मतरे भोजन करिले आयुष जे रहिथिब आधुनिक मतरे भोजन करिले आयुष जे कमी जीव अंशुघात पाई कर नाही भय पासे बसा दही मोर बसा दही टिके खाइले रे बाबू अंशुघात हेब दूर भजो कि नाराम नाम रे कुमार बोलो कि नाराम नाम भजी न पारिले कुल चंद्रमार बांधिने काल जम साजे आसिला रे बाबू मुंड झाल बुहा खरा संगे बाबू लड़ाई करो से दही बूंदे दही बोरा
ସେହି କାଳ ଯମ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଗନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳରେ ବାବୁ ଅଦା କନା ମୁଣ୍ଡେ ଦେବ ବସା ଦହି ଟିକେ ଖାଇଲେ ରେ ବାବୁ ଅଂଶୁଘାତ ଦୂର ହେବ ଏହି କଥାଟିକୁ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ମନେ ରଖି ଚାଲୁଥିବ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳରେ ବାବୁ ଅଦା କନା ମୁଣ୍ଡେ ଦେବ